सांग माने लोकों मनरे ना सबुबेल ପାଇଁ गोटे चिंता थाए आमे एमिति काम करिबा जेमिति आमे ईश्वरंकर भगवानंकर आमे प्रिय मनीष होई जिबा आमे भगवानकर प्रिय लोक होई जिबा प्रिय भक्त होई जिबा लोक मानकर एमिति सबु चिंताधारा मनरे थाए हेले लोक माने कौन सतेरे ये सबु काम जो करुछंती से काम करी भगवानकर प्रिय होई परिबे भगवानकर भल भक्तटिए होई परिबे नाई आज्ञा भगवानकर भक्त हेबा पई आपणक पाखरे एही सबु गुण रहिबा निहाती दरकार से गुण सबु कौन आज जानिबा एही वीडियो माध्यम रे सेथि पई आपण मानकु रिक्वेस्ट वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत भाव में देखिए। चलतु सांग माने आजिर वीडियोटी आरंभ करिबा। सांग माने ईश्वरंकर प्रिय अटंती एही स्वभावर व्यक्ति कौ स्वभावर व्यक्ति ईश्वरंकर प्रिय अटंती श्रीमद् भगवद गीता रे भगवान श्रीकृष्ण उपदेश विशेष भाव में वर्णना करा जाइछि। गीता रे उपदेश रे श्रीकृष्ण महाभारत युद्ध समय अर्जुन को देइथिले। गीता रे दिया जाइथिबा उपदेश आज मध्य सेतिकी प्रासंगिक अटे और मनुष्य को जीवन बंचिबार उचित मार्ग देखाई थाए। गीता ग्रंथ जहाँकि मानव को बंचिबार ढंग शिखाई थाए। गीता जीवन रे धर्म कर्म और प्रेमर शिक्षा देई थाए। गीता रे श्रीकृष्ण कहिछंती जे किभली लोक तांकर प्रिय अटंती। गीता बाणी रे श्रीकृष्ण कहिछंती जे जो व्यक्ति केबे ना देश करी थाए ना शोक करी थाए ना कामना रखी थाए शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्म को त्याग करी थाए से भली भक्तियुक्त मनुष्य मोर प्रिय अटे। द्वितीय रे गीतारे लेखा जाइछि जे जेतेबेले कौनसी व्यक्तिर मनरे अहंकार ईर्ष्या और देशर भावना आसी थाए से भली व्यक्तिर पतन सुनिश्चित अटे। एही सबु खराब प्रकृति मनुष्य को भितरु नष्ट करि देई थाए। श्रीकृष्ण कहिछंती जदि कौनसी व्यक्ति आपणंकु दुखी करुछि ना ताकू हैरान करंतु किंबा ता सहित कौनसी खराब व्यवहार करंतु नहीं। एभली लोकंकु खाली तांको अवस्था छाड़ी देवा उचित। समय आसिले से तार परिणाम भोग करिवे। सांग माने ये दुनिया रे ना बहुत लोक अछंती तुमको हैरान करूचंती बहुत लोक अछंती तुम सुख दुख को देखी से माने सही पारु नांती तुम सुख को सही पारु नांती दुख को तो से माने सही जाउचंती दुख देखी तो खुशी होउचंती हेले तुम सुख को देखी से माने सही पारु नांती। सेथि पई इति श्रीकृष्ण कहउचंती जदि केही तुम सुख देखी सही पारु नाही ताहले ताकू सही बड़ी ही बंचीबाकू दियो। से के पर्यंत केउ पर्यंत तुम सुख देखी से सही पारुनी तुमे माने अपेक्षा कर देखिबो गोटे समय रे ता जीवन रे एमिति दुख आसीबो से भाबी भी नथिबो जेतमळे ता जीवन रे दुख आसीबो ना ता जीवन रे सबु सुख दूरेई जीवो। सेथि पई ता जीवन रे सुख सबु तुम जीवन को आसी जीवो तुम जीवन सुखमय हो जीवो ता जीवन दुखमय हो जीवो। सेथि पई श्रीकृष्ण एठारे कहउचंती जे जदि तुमको केही एमिति देखुचंती केही आचरण एमिति करूचंती ताहाले तुमे तांको किछि भी कहिबा आवश्यक नाही। श्रीकृष्ण कहिचंती प्रेम जीवनर आधार। से कहिचंती जहार मनरे प्रेम थाए तार मनरे सर्वदा शांति रही थाए। जदि जीवन रे प्रेम नथिबो तेबे आपण कौनसी थिरे संतुष्ट हेबे नाही। सांग माने आपण मानकर जीवन रे ना भल पाइबा निश्चिंत आवश्यक। जदि जीवन रे भल पाइबा नाही जीवन रे जदि काहाको आपण देखी तांकु टिके भल पाइबा देई पारु नाहंती भल पाइबा बांटी पारु नाहंती ताहाले आपण माने आपणको जीवन रे सबुबेल पई अधूरा
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟିବାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ନ ବାଣ୍ଟିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଅଧୁରା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କୌଣସି କାମରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ। ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ମନ ଉପରେ, ମନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଆତ୍ମା ଉପରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବିନା ଆତ୍ମାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଏମିତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକି ଚରିତ୍ରର ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଚାର ବ୍ୟବହାରର ଶିକ୍ଷା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିବା ଦରକାର, ସେ ଶିକ୍ଷା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାହାକୁ କେଉଁଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, କିଏ ଆମର ଗୁରୁଜନ, କିଏ ଆମର ଗୁରୁଜନ ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧୁରା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ହେଉଛି ଅଧୁରା। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ସମ୍ମାନ ଦେବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି, ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଅଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେମ ଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଥିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ସେହି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ନା କି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖୁସି ଦେଖି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ଦେଖି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେବେ ନିଜର କରିନାହାନ୍ତି କି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୀବନରେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଅ, ନିଜକୁ ବଦଳାଅ। ଦେଖିବ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହୋଇଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ଅଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।